नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत ओडिया यात्रा कथा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेषण करिवो आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि 17 एप्रिल 2024 बुधवार। तेबे आ डेरी नकरी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे डेली देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्राश्रीमा बाणेश्वरी द्वितीय रजनी गारियागड़ा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक प्रेमर आयुष केते बरस। यात्राश्री विश्व दरबार तृतीय रजनी विनायकपुर वासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक बाघ नेईगला दौड़ियास। तारिणी गणनाट्य तृतीय रजनी छता केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मंदिरे फुटिची मशाणी फूल। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय रजनी दक्षिण कालीपड़िया नयागढ़। आजिर नाटक कांदेना लुह सरी जीव। शिवानी गणनाट्य शेष रजनी श्रीजंग बालेश्वर। आजिर नाटक अली अली राजजेमा। ओं श्री बाघाज्योति लोकनाट्य प्रथम रजनी बेड़ापड़ा ढेंकानाल। आजिर नाटक कंदेई मारुछि उपरबाला। तुलसी गणनाट्य तृतीय रजनी जगन्नाथपुर गोपालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। अपेरा अशोक सम्राट द्वितीय रजनी कंटाबंध खुंटुणी आठगड़ कटक। आजिर नाटक पचार नामु केमिति अछि। यात्रा आकाश गंगा चतुर्थ रजनी खेरंग खटुआ साही भद्रक। आजिर नाटक फेरी बुतु एका एका। चॉकलेट रंगमंच प्रथम रजनी तंडरा करई जाजपुर। आजिर नाटक बंची पारिबिनी तो बिना। अपेरा सूर्य मंदिर द्वितीय रजनी सभा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो लुहरु अधे मते देई दे। पार्वती गणनाट्य शेष रजनी केन्दुपल्ली खोर्धा। आजिर नाटक मझी रातिर झड़। यात्रा उत्कल सम्राट प्रथम रजनी खजुरिया कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक मधुछंदार मधुराती। यात्रा इंद्र भुवन प्रथम रजनी माटियामंगला राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा स्वप्न महल प्रथम रजनी गोबरा गुरुड़ी झाटिया आठगड़ कटक। आजिर नाटक हारिबनी केबे बापर पुओ। गौरी गणनाट्य प्रथम रजनी गुरुड़ी झाटिया कटक। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा रंगमहल द्वितीय रजनी चंडियागढ़ी मालपाटଣା केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्नरे तलिबी घर। यात्रा राजनंदिनी प्रथम रजनी बड़बिरुआ पाणीकोइली जाजपुर। आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा स्वर्ण महल तृतीय रजनी श्रीजंग बाहानगा बालेश्वर। आजिर नाटक रजा घर कथा मने रखी था। कलिंग गणनाट्य प्रथम रजनी रामनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक संज आसे नई नई लो।
ଅପେରା ସାହି ସମ୍ରାଟ ଶେଷ ରଜନୀ ପାତ୍ରଗଡ଼ ବିଜୟନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ରମ୍ପେଇ ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଜୟପୁର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିଏ ଲୁହକୁ ଛାତିଏ କୋହ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନୂଆସାହି ସାଉଁ କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କୁରୁଣିଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କନିଆ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ଯାତ୍ରାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅରଗୁଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା ମୋର ହେଇକି ଥା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଟିକ ସମଲ ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ଶେଷ ରଜନୀ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିବୁନି କେବେ ରହିଲା ରାଣ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଯମୁନାକଟ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି କାନ୍ଦିପାରେ ନା। ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାରକୁଟିଆ ଖମାର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି କାହାକୁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଘଣ୍ଟୁଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ବିଧବା ହେଲି ମୁଁ ବାହାନଗାରେ। ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶେଷ ରଜନୀ ଚାଳଗଡ଼ ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖିର ଜନମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଅପେରା ଓଂଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଡ଼ଦିଆଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୂତ ଦେଖିବ ଆସ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଶେଷ ରଜନୀ ସୁନାପଦା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦୋଷ ନା ସାଥିର ଦୋଷ। ମା ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସନ୍ଥପୁର ଗୋନ୍ଦିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦେଢ଼ଜାଙ୍ଗ ବଡ଼କିରା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ଝିଅ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।